डुअर्स में एक और चाय बागान पर लगा ताला। जॉयबीरपाड़ा चाय बागान अचानक बंद। 636 मजदूर संकट में। डुअर्स के चाय उद्योग पर संकट के बादल और गहराते जा रहे हैं। अलीपुरद्वार जिले का जॉयबीरपाड़ा चाय बागान आज अचानक बंद कर दिया गया, जिससे बागान में कार्यरत 636 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह जब मजदूर रोज की तरह काम पर पहुंचे, तो उन्हें बागान के मुख्य द्वार पर प्री लॉकआउट नोटिस चिपका हुआ मिला। चुपचाप तरीके से मालिक बागान छोड़कर चले गए। आज ही बागान प्रशासन को मजदूरों का वेतन देना था, लेकिन वेतन दिए बिना ही बागान बंद कर दिया गया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें वेतन के अलावा कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। न पीने का साफ पानी, न चिकित्सा व्यवस्था और न ही श्रमिक कल्याण की योजनाएं। अब अचानक बागान बंद कर देने से वे पूरी तरह असहाय हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अलीपुरद्वार से सांसद मनोज तिग्गा मौके पर पहुंचे और श्रमिकों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा समर्थित मजदूर संगठन BTWU इस अन्याय के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन करेगा और श्रमिकों के हक की लड़ाई लड़ेगा। इस मुद्दे पर तृणमूल चाय बागान श्रमिक संघ के नेता उत्तम साहा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि आज बागान में श्रमिकों के साथ समस्याओं पर चर्चा के लिए बैठक निर्धारित थी, लेकिन मालिक ने उससे पहले ही बागान बंद कर दिया। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। मजदूरों ने सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। कि आरेकटी चा बागान बंद हो गेल। দেখুন কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে তুরতুরি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরে আজকে আবার নতুন করে তার মধ্যে আরেকটি বাগান যোগ হয়ে গেছে, তার নাম হচ্ছে জয়বীরপাড়া চা বাগান। এটাও আজকে থেকে মালিক পক্ষ এখানে নোটিশ দিয়ে চা বাগানটি বন্ধ করে দিয়েছে। তার কোনো লজিক কোনো নেই যে আমার সম্পত্তিগুলো নষ্ট করতেছে। তো সম্পত্তি কারা নষ্ট করতেছে সেটা দেখার দায়িত্ব আপনার, সেরকম কোনো পার্টিকুলার কোনো জিনিস উল্লেখ নেই, কিন্তু বাগানটাকে বেআইনিভাবে বন্ধ করে মালিক পক্ষ এখান থেকে চলে গেছে। তো আমরা বারবার এইখানে দেখতেছি একটার পর এক চা বাগানগুলো বন্ধ হচ্ছে, তারপরে একটা নাটকীয়ভাবে এইখানে চা বাগানগুলো কখনো খুলে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে এখানে মূল যে কারণ রয়েছে সেটা হচ্ছে অর্থ। এখানে কি করছে যে মালিক পক্ষ চা বাগানগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। চা বাগানগুলো যদি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে তাদেরকে PF এর টাকা জমা দিতে হচ্ছে না, তাদেরকে গ্র্যাজুইটি টাকা দিতে হচ্ছে না, তাদেরকে অন্য সুযোগ সুবিধা যেটা হচ্ছে সেটা দিতে হচ্ছে না। ওরে কি করতেছে এই মালিকরা, একটা ষড়যন্ত্র করে একটা পরিকল্পনা মাফিক নিজের লোককে কিন্তু এখানে ব্রোকার হিসাবে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেটা অন্যর কারো লোক নয়, সেটা মালিক পক্ষেরই লোক হচ্ছে। তাদেরকে এখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ঢুকিয়ে দিয়ে কি করছে যে এখানে কাঁচা পাতা বিক্রি করছে, তারপরে সেখান থেকে লাভ নিচ্ছে এবং সেখানে এখানকার যারা শাসক দলের যারা ইউনিয়ন আছে সেই ইউনিয়নে কিন্তু এখানে যুক্ত আছে এই ব্রোকারের পিছনে। যে ব্রোকার যদি ঢুকিয়ে দিচ্ছে সেটা মালিকেরই লোক, অন্য কোনো লোক না, সেটা আত্মীয় হতে পারে, নিজের লোক হতে পারে। এবং যদি ব্রোকার এখানে ঢুকে তারা কি করতেছে এখানে কাঁচা পাতা বিক্রি করছে এবং লাভ নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো ব্রোকার যদি এখানে থাকে তাহলে তাদেরকে PF এর টাকা দিতে হচ্ছে না, পুরো বেতন দিচ্ছে না, গ্র্যাজুইটি টাকা দিচ্ছে, কিছু দিতে হচ্ছে না। এই যে এই পরিকল্পনা মাফিক একটা ষড়যন্ত্র বাগানকে চক্রান্ত করে বন্ধ করে দেওয়া এবং সেখানকার যে শ্রমিক আছে তাদেরকে শোষণ করা, এই চলছে এই সরকারের মধ্যে। এটা বেশি দিন চলতে পারবে না, সব দিকে এইভাবেই চলছে। এটা আগামী দিন আমরা BTWর তরফ থেকে একটা বৃহৎ আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করেছি, সেটা DM অফিস থেকে নিয়ে নবান্ন পর্যন্ত যাবে। এটা